at the book of Jonah. Abran su Biblia en el libro de Jonás. And this is going to be a fun class Y esta va a ser una clase divertida, because Jonah is a funny book, porque Jonás es un libro chistoso. you know, a little bit, you know, Un and poquito, also ¿eh? serious book. Y también es serio. But I want to draw up the timeline and just talk about the context of the life of Jonah. Y quiero dibujar una línea de tiempo y platicar del contexto del libro de Jonás. Okay, so this is going to be the timeline. Entonces, esta va a ser línea de tiempo. Is it any questions about this so far? ¿Alguien tiene una pregunta? Okay, David's got a question. Ajá, David Yeah. tiene una. Okay, and we say that that Jonah Y decimos que Jonás, Okay. I have so many notes here. I need to fix them. tengo tantas notas que tengo So que Jonah arreglar. lived in 780 to 760 BC. Y Jonás era desde 7, 780 780 antes de Cristo. until like he prophesied 760. Y él profetizó en 760 antes de Cristo. And this was the time of Jeroboam the second. Y este era el tiempo de Jeroboam. And the chapter segundo. and the chapter is 2 Kings 14. Y el capítulo de Segundo de Reyes 14. This is Jonah's time, Este era el tiempo de Jonás. and Jonás. Okay, so that was his ministry, Y ese era su ministerio de él. and then there was other two prophets Y habían otros dos profetas that started their ministries que at this empezaron sus time. ministerios en este tiempo. So he had this time period. Entonces tuvieron este periodo de tiempo, It's the time of Jeroboam the second, que es el tiempo de Jeroboam, el Eh, segundo. Jeroboam. so ¿Cómo? Jeroboam. Jeroboam. So the best thing that we could do is put your pencil, Y pen, la mejor cosa que puedes hacer es poner tu lápiz o or marker, or tu marcador. you can put it. I put both. Yo Pen pongo los dos. We'll put both. And a mic. And turn to 2 Kings 14. Y vayan a Segundo de Reyes 14. Now, Jonah was a prophet to the northern kingdom. Jonás era un profeta al reino del norte. Norte is important that we study right now the northern kings. Y ahora es muy importante que estudiemos ahorita a los reyes del norte. Now, in 2 Kings 14, we have this king Jeroboam the second, in Y verse en 23. Segundo de Reyes 14, verso 23, tenemos al rey Jeroboam, el segundo. Yeah. So he's the son of Joash. Él es el rey de Joás He was an evil king. y fue un rey malvado. In verse 24, he's an evil king. En verso 24 es malvado. Okay, and during his life, started to minister also Amos, another prophet, Amos. Y durante la vida de este rey también empezó a ministrar otro profeta llamado Amos. Amos. Oh,
And he was ministering from 755 to 750. Y él ministró desde 755 a 750 Antes Cristo. antes de Cristo. Okay. So this is Amos. Entonces esto es This is Amós, Jonas. este es Jonás. And so it appears that they had like a little time, like when they ministered together. Y parece ser que había un tiempo pequeño donde los dos ministraron juntos. He was ministering under Jeroboam II. Él estaba ministrando bajo Jeroboam el segundo. And then we see that there is a third prophet. Y vemos que hay un tercer profeta. His name is Hosea. Su nombre es Josea. And all three prophets Y los tres profetas, are. Is that a cat? hay un gatito. A gatito. Gato red. Gato. Cat juice. No, I'm not that hungry. No Okay. tengo tanta hambre. So there is a third prophet, Entonces hay un tercer profeta, Hosea. Osea, Now this the one that Josías. wrote our book, el que escribió nuestro libro. Hoseas, and he had a longer ministry, Y su ministerio era más largo, 760 760 to 710 BC. a 710 antes de Cristo. Okay. So three prophets. Entonces habían tres profetas. They started during the time of Jeroboam II. Que empezaron durante el tiempo de Jeroboam el segundo. And their ministries kind of overlapped. Y sus ministerios se intercalaron. ¿Sí? Okay. So three prophets Entonces tres profetas under Jeroboam II. bajo Jeroboam el segundo. All three were prophesying in Israel, the northern kingdom. Y los tres estaban profetizando en Israel, en el reino norte. Amos and Jonah for a shorter time, Jonás y Amós por un tiempo más corto and Hosea for a longer time. y Josías por un tiempo más Joseas por un tiempo más largo. And just turn the pages with me. It's in 2 Kings 14, Y vamos a Segundo de Reyes 14 and then 15, y 15 and then you can see 16, y pueden ver en 16 and then 17. y 17. And there is a king, the last king of Israel. Y hay un rey, el último rey de Israel, He has the same name as the prophet. que tiene el mismo nombre que el profeta. You know, like the president could be Jose, and maybe I could be Jose. So, Como el presidente era José y yo podría ser José. you know, so we don't get confused here. Para que no nos confundamos aquí. But so you can just say Hosea, the prophet to Israel, Podrías decir Joseas, the el prophet profeta of Israel, de Israel, and then Hosea, the king of Israel. y luego Josea, el rey de Israel. So, but we are here in 2 Kings. Pero estamos aquí en Segundo de Reyes. Reyes, you're right. Reyes. And what chapter? ¿Qué capítulo? Now we went to 17, Fuimos a 17. and that is when Israel is carried captive to Assyria. Y eso es cuando Israel fue cautivo por Asiria. How do you spell Assyria? S ¿Cómo se What? escribe? one S. Assyria. They are taken captive to Assyria. Son tomados cautivos por Asiria. And Hosea's ministry starts with Jeroboam II, Y el ministerio de Joseas empieza con el rey Jeroboam el segundo all the way to the captivity of Israel. hasta el cautiverio de Israel. Digo, de Asiria. So you think God sends his men to preach? Entonces tú piensas que Dios manda que sus hombres prediquen. Is it that poor
one of these kings wanted to get saved and he was looking for God, but he didn't find God. Que uno de los reyes tal vez quería salvarse y estaba buscando a Dios y tal vez no lo encontró. Well, this king had 3 prophets preaching at that time. Pero este rey tuvo 3 profetas predicando durante su tiempo. All the way to the end of the northern kingdom, God has sent his men to preach. Hasta el final del reino norte, Dios mandó a sus hombres para predicar. Oral prophets. Sus profetas orales. You got the prophetic books. Tienen los libros proféticos. God was faithful and he was after the people. Dios es fiel y estaba detrás de su gente. It was not, it was like God was available and the message was revealed through the prophets. Era muy loco porque Dios estaba disponible y su mensaje fue revelado a través de sus profetas. So turn with me to the book of Jonah. Entonces vamos al libro de Jonás. And he's the guy, he's one of the prophets ministering under Jeroboam the second. Y es uno de los hombres que estaba ministrando bajo el rey Jeroboam el segundo. As we said, he was from the north. Como dijimos, era del norte. And he was sent to a nation called Assyria. Y él fue llamado a una nación llamada Asiria. Oh. Oh. Uh-oh. Uh-oh. Now, Assyrians were famous for their brutality. En Asiria fueron famosos por ser brutales. When they captured people at the battles, Cuando ellos cautivaron a la gente en las batallas, they put hooks in their noses and their bodies to carry them away. pusieron argollas en sus cuerpos para arrastrar, para llevarlos. You know, they didn't bother with the handcuffs, No los amarraron the con, hooks, pero les pusieron argollas, like in the carnicero, like in the butcher shop. como en la carnicería. And they were butchers. Y ellos eran carniceros. And 100 years later, 100 years after Jonah, Y 100 años después de Jonás, Nahum, he is another prophet sent to the same nation, Assyria, él también fue un profeta llamado a Asiria. and he says that the captives that are taken to Assyria, they will never return. Y él dijo que los que fueron cautivos y llevados a Asiria nunca iban a regresar. It says that your cities are like, you're like stumbling over the corpses. Que en sus ciudades ellos estaban tropezando de los cuerpos Like muertos. corpses everywhere. Que había cuerpos muertos en And todos you're lados. stumbling in the corpses. Y estaban tropezando It's en los like, cuerpos. Wow. Y wow, It's like, oh, evil nation, you know. como una nación malvada. And then Jonah says like, I'm not, you know, God sends me there. Y luego Jonás dice, ay, Dios me manda ahí. So look at the book of Jonah. Nos vamos al libro de Jonás. And the word of the Lord, verse 1, came to Jonah, son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, cry out against it, for their wickedness has come up before me. Y en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. This is the Mediterranean Sea. Ese es el mar Mediterráneo. This is Cyprus. Cyprus, This is Chipre, This is the Galilean Sea, and this is the Dead Sea, el mar Galileo y el mar Muerto. and then this is the Nile, and then this is the Red Sea here. El río Nile y el mar Rojo. Oh, sorry, blue. Perdón, azul. Red Sea. Okay. And so God says, go to Nineveh. Entonces Dios le dice, ve a Nínive. Okay. And this is approximately where Jonah is. Y aquí es aproximadamente donde está Jonás. So God says, this is where you go.
Y Dios le dice, tienes que ir hasta acá. This is where I'm sending you. Aquí te estoy mandando. Okay. So God says, arise, go to Nineveh. Y Dios dice, levántate y ve a Nínive, That's the capital of Assyria. que es la capital de Asiria. Okay. And in verse 3, Y verso 3. so Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Now look at the board. Vean la pizarra. Now Tarshish was kind of not exactly in the way. Y pueden ver que Tarsis no está en el camino hacia... Not exactly Nínive. close to Nineveh. No está cerca de ahí, It was exactly the opposite direction pero fue del lado opuesto where Jonah wanted to go. a donde Jonás quería ir. He actually started to go there, Él, de hecho, empezó a ir ahí. you know. So he got on a boat and then, Mediterranean Sea, here I come. Entonces él se subió a un barco y dijo, mar Mediterráneo, ahí te voy. You know, I hate the Assyrians. Yo odio a las personas de Asiria. They are like brutal people. I don't like them. Ellos son muy brutales, no me gustan. And then God would just say, listen, Y Dios dijo, escucha, you are my missionary. tú eres mi misionero. Genesis 12. En You are Génesis Abraham's. 12. You know, I gave you my revealed truth. Yo te di mi verdad revelada. 1 Corinthians 2:13. En 1 Corintios 2:13. You know, verse 10 and 13 in 1 Corinthians 2. Versos 10 y 13 en 1 Corintios 2. I gave you my revealed truth. Yo te di mi verdad revelada. My vision for the future. Mi visión para You el know, futuro. I gave you my word. Yo te di mi palabra. And you go to the nations, Y tú vas a las to the naciones. Gentiles. Tienes que ir a los gentiles. And he says like, no, Y él dice, no, I don't like them. no me gustan. They are too sinful for me. Son muy pecadores para They're mí. too sinful for me. Son muy pecadores. You know, they're brutal people. Y son gente muy brutales. And that's what happened to the Israeli people, Y eso es lo que le pasó a los israelitas, that they became so self-righteous. que fueron muy autojustificados. Yeah, like, well, we don't eat like the Gentiles. Pues como nosotros no comemos como los gentiles, We don't look like the Gentiles. no nos vemos como los gentiles. You know, we have better morals than Tenemos, them, which is good. nuestros morales son mejores que los But gentiles. they became so good compared to the nations. Pero ellos fueron demasiado buenos comparados a las So naciones, righteousness, muy- they were so righteous, muy justos you know, in their own eyes, en sus propios ojos, that they forget about their commission. que se olvidaron de su comisión. It happened in the first century church. Y pasó en la iglesia del primer siglo. Peter goes to Cornelius' house in chapter Pedro 10, va a la casa de Cornelio en Acts capítulo 10. Acts 10. en Hechos 10. You know, and the guy was a tanner who was dealing with dead animals. Y él tenía Oh, que I'm sorry, that's chapter 8. Sorry, no. He was a Roman guy, a centurion. era un Cornelius. centuriano romano. Yeah. Before that, he goes into the tanner. Y antes de él va otro hombre, ¿un qué? Cultidor, Who deals with dead animals. que tiene que ver con animales muertos. So the first century church fathers get together, Entonces los padres del primer siglo Acts 11. se juntaron en Hechos 11. You went into the house of the Gentile? Que tú entraste a la casa del You gentil became unclean. y te hiciste Oh, impuro. Oh, you're like, oh, you're unclean. Eres impuro. Paul is arrested in Jerusalem. Pablo fue arrestado en Jerusalén. He's preaching to the mob, to the crowd. Él está crowd. predicando al público, a la gente, And then he says, well, I saw Jesus, y dice, pero yo vi a Jesús you know, and he gave me a heavenly vision. y él me dio una visión celestial, And so he just tells them his testimony. y él les cuenta su testimonio, And as soon as he says, Jesus told me to go to the Gentiles, y cuando él dijo que Jesús me dijo que yo fuera a los gentiles, the Jewish people said, oh, away with such a fellow, he's not worthy to be left alive.
dijeron, ay, sacan a ese hombre que no es ¿ah? Ah, no es digno para vivir, perdón. And God told you to go to the nations? Are ¿Qué? Pero Dios te dijo que fueras a las naciones, ¿qué? you- It's like, yeah, I mean, it's radical to me, but that's what God said. Y Pablo dice, sí, o sea, es radical para mí, pero es lo que Dios me dijo. So the missionary nation of the church of the Lord sometimes forget its commission. Entonces, la nación misionera del Señor a veces se olvidó de su comisión. So Jonah, Entonces he Jonás goes to Assyria se va a Siria and he goes, I'm taking a boat trip here. y dice, me voy a ir de viaje en un barco. So he gets on the boat, Entonces sube al barco and in verse 4, y en verso 4, the Lord sent out a great wind on the sea. pero Jehová hizo levantar un gran viento en el There mar was a mighty tempest on the y sea. hubo una tempestad tan Mighty grande. tempest. All right, so that the ship was about to be broken up. Entonces el barco iba a ser destrozado. Now I like that the people who were working on the boat, they were from the other nations, they were Gentiles. Y la gente que estaban en el barco eran gentiles, eran de otras naciones. Then the mariners were afraid. Every man cried out to his God, and threw the cargo that was in this ship into the sea to lighten the load. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. So it doesn't specifically say that they were Gentiles, but they were like worshiping different gods. So I think they were like from the nations. This crew. No different dice nations. específicamente que eran gentiles, pero dicen que ellos clamaban a sus dioses y eso nos hace creer que So son I de think otras that they are from naciones. other nations. So then Jonah is sleeping in the bottom of the boat. Entonces Jonás está durmiendo hacia abajo del barco. In verse 6 it says, so the captain came to him and said to him, "What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish." Y el patrón del nave se le acercó y le dije, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. So I took out my little God and we prayed, and he took out his little idol, and then he prayed. Entonces yo saqué a mi pequeño ídolo y empecé a orar. Y él también sacó a su Deliver me, ídolo y please, empezó a deliver me. orar. And then this other guy has like this big idol. Y el otro hombre tiene un ídolo grande y dice, "Ay, por favor, por favor." Y le dicen, y le dicen, tú levántate, ¿dónde está tu Dios? A lo mejor tu Dios nos puede salvar. And Jonah knows. Y Jonás sabe, I can't flee the presence of God. no puedo huir de la presencia de Dios. They cast the lot, Y like they cast this. They echar suerte, echaron suerte and then the lot fell on Jonah. y la suerte cayó en Jonás. And so they say in verse 8, they said to him, "Please tell us what causes this trouble upon us. What is your occupation?" That's awesome. What's your occupation? I'm a prophet. Man, that's Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? Y qué chistoso porque es profeta. You know, I wish I were a car mechanic and I could just say I'm a car mechanic. Me or a road encantaría painter. decir, soy un mecánico de Just de like autos. I'm like you know, and sometimes we are like that too. Like we are so comfortable and it's like, yeah. Who are you? What do you know? Y a veces nosotros somos así, de que bien seguros en lo que somos, y de repente, ay, ¿quién eres? ¿Quién eres? I'm just Lajos. Solo soy Lajos. Ay, English pues, teacher. soy un maestro. Do I have to get out of my comfort zone and like a discussion here? Tengo que salir de mi círculo de comodidad. Yeah. Can I just I'm an English teacher. Yeah. I like Ay, sí, to- soy I maestro like de people, I like inglés.
churros. I like the Me gusta la gente, me gusta los churros. And God says, no. Y Dios dice, no, No, no. no, no. I sent you somewhere. Yo te for mandé purpose. en algún lado por un propósito. So what's your occupation? Entonces, ¿qué es tu oficio? Where do you come from? ¿De dónde vienes? What is your country? ¿Cuál es tu tierra? And of what people are you? ¿Y de qué pueblo eres? So they were from the nations, right? Entonces ellos eran de otras And he naciones. said to them, I am a Hebrew. Y él les respondió, soy I am- hebreo. I am the missionary of God. I'm from the missionary nation of God. Soy de la nación misionera de Dios. You know, and I fear the Lord God, Y yo temo a Jehová, Yahweh, Elohim, Lord God. a Dios Yeah, Yahweh. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. And Elohim, in the beginning, God has created the heavens and the earth. Elohim, que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Elohim created, the creator. Elohim lo creó, es el creador. That's my God. Y ese es mi Dios. I fear the Lord God of heaven who made the sea and the dry land. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. And they go, oh my God. Y ellos dicen, ay Dios, literalmente. Then they were exceedingly afraid. Y- Exceedingly. Y aquellos hombres temieron sobremanera. You mean not like one of these O sea, que no uno de estos, pieces of something? pedazos de iron or algo, wood, or not even like that? o algo así de Or you madera. mean the one that created all this? Pero el que creó todo esto, You're running from that God? ¿tú estás huyendo de ese Dios? Are you tonto? Are you sure you want to do that? ¿Estás seguro que quieres hacer eso? I don't have like a lot of theological knowledge, but that's not a good idea. Yo no sé muchas cosas teológicas, pero eso no es buena idea. Like you're running from that God, it's O sea, bad que news. estás huyendo de ese Dios, esa es mala noticia. Exceedingly afraid. Y dice que Exceedingly tenía miedo sobremanera. And that's the creation is the testimony of God. Y la creación es el testimonio de Dios. In Psalm 19, En Salmo the 19, heavens declare the glory of God. los cielos declaran la grandeza de Dios. That there is not one nation that doesn't see how powerful and awesome God is. Que no hay ni una nación que no puede ver qué tan poderoso es Dios. Not one tribe in the Amazon jungle who haven't seen the creation and the power of God in the creation. No hay ni una tribu en el Amazon que no ha visto la creación y el poder que tiene Dios que creó todo esto. The invisible attributes of God Los atributos invisibles de Dios are clearly seen in the creation. se pueden ver claramente en la creación. You know, are clearly seen. His power. Su poder. Have you been on a boat Ustedes han estado en un barco that was in a storm? que estaba en una tormenta. It's scary. I tell you that. It's scary. Da miedo. You know, you walk in a hallway. Estás caminando por el pasillo You walk in a hallway, and the boat is moving like this way. y el bote se está moviendo así. So you walk, and then you walk like up. Entonces estás caminando y de repente caminas para Exact- arriba. And the boat is like so big. Y el barco está tan grande. Like mine was the smallest in the port. El mío era el más pequeño en el, My boat. porte. Yeah. So it had 8 stories. Tenía 8 8 stories. Five levels for vehicles. 8 niveles y 5 eran para los carros. First 3 level was only for trucks, the big camionetas. Las 3 primeras niveles solo eran para camionetas grandes. And then the cars. Luego los And coches. then I think there was 3 or 4 more for people. Y luego habían 3 o 4 que eran para la gente. It's like huge. Y estaba grande. And that was the smallest little thing in the port.
Y ese era el barco más pequeño en el And porte. there wasn't like a big storm, just Y- a little bit of something. Y el tormenta no era tan grande, solo era un poco de algo. And I was praying like, God, please, like, oh no. Y It yo is estaba scary, orando, I por tell you. favor, Dios, por favor. So God who created, Entonces Dios, el que creó, and the Gentiles see the creation of God. y los gentiles ven la creación de Dios. You know, the general revelation for the people is the creation. La revelación general para la gente es la creación. And here is a missionary, Jonah, Y aquí está el misionero, Jonás. and then he says like, okay guys, you know, throw me in the water, basically. Y él les responde, bueno, pues échenme al mar, básicamente. And as soon as he touched the water, Y throw me in the en el water. instante que él tocó el agua, You know, que and lo then- echaron, And then as soon as he got in the water, the sea was calm. y el instante que lo echaron al mar, el mar se calmó. And so I guess the sailors were even more afraid, like, wow. Y yo pienso que las personas que estaban en el barco tuvieron más miedo, así que wow. So in verse 16, then the men feared the Lord. Y en verso 16, y temieron aquellos hombres de But Jehová. not just some God, not just some little idol, but the God, the Lord, Y no fue así solo un dios, un ídolo, pero fue el Dios, who created the sea, el que creó el mar, created the heavens. que creó el cielo. Feared the real God. Temieron al el Dios de verdad. And they offered the sacrifice to the Lord and took vows. Y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. So those Gentiles got to know the real God. Y esos gentiles pudieron conocer al Dios de verdad. And then God sent a great fish Y Dios mandó un pez grande in verse 17 en verso 17 and swallowed up Jonah. y se tragó a Jonás. And Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. And so Jonah got to his senses. Came to his Entonces senses, Jonás vino a sus sentidos and he starts praying to God, y empieza a orar a Dios. and he's quoting like several psalms. Y él está diciendo los salmos. You know, you can actually see the references. This is his prayer. In verse 2, En verso 2 puedes ver que I cried out su to the Lord referencia. because of my affliction, and he answered me. invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. It's and then out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Just the verse 2. I just. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. For you cast me into the deep, into the heart of the sea, and the floods surrounded me, and all your billows and your waves passed over me. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Then I said, I have been cast out in your sight, En- and will look again toward your holy temple. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Okay, so he is like he had received the word before, but obviously wasn't living by the word. Entonces puedes ver que él había recibido la palabra antes, pero no estaba viviendo conforme a la You palabra. know? And then in his trouble, Jonah was like the word was like coming out. Pero en su angustia, Jonás, la palabra estaba saliendo de él. So God uses trouble in our lives to really the word that's in you to bring it out. many Entonces times. Dios usa los tiempos difíciles en nuestras vidas para que la palabra de Dios salga. He's quoting Psalms here. Y él estaba diciendo los salmos aquí. So then the Lord spoke to the fish in verse 10, and he vomited Jonah out onto the dry land. Y en verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. You could have gone like, but vomiting, it's all right. Él podía pasar, pero vomitar, eso está bien. Now look at chapter 3, verse 1.
Vean capítulo 3, verso 1. The word of the Lord came to Jonah the second time. Vino palabra de Jehová por segunda vez. And I love this. Y yo amo Jonah, esto. you went on the boat, Jonás, fuiste en el tried to barco, get out of my presence, trataste de salirte de mi presencia, then you are like in the water, in the fish, Y now luego- you're on the land. y luego estuviste en el mar, en el pez grande, y ahora estás en la tierra. You're back here in your starting point. Estás aquí donde empezaste. And then God says, Y luego dice Dios, arise and go to Nineveh. levántate y ve a Nínive. You know? so you could have spared, some pain, but God says, arise and go to Nineveh. Dice, no tuviste que ir por tanto, porque otra vez Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Like my commission didn't change Mi because of your comisión para failure. ti no cambió porque tú fallaste. My calling for you did not change because you failed. Mi llamado para ti no cambió porque tú fallaste. You know, the callings, the gifts and the calling of God is without God changing his mind. Los dones y el llamado de Dios no cambian, Romans porque Dios 11, no cambia. Romans 11:29. Romanos 11:29. And if you think about Romans Y 11:29, si tú piensas en ese versículo, exactly treating those three chapters, 9, 10, and 11, en exactamente esos capítulos 9, 10 y 11, dealing with the subject of Israel se tratan del tema de Israel, being elected by God que fueron elegidos por Dios for the Word of God, to write the Word of God, para escribir la palabra de Dios, for the covenant, para el pacto, for the Messiah to come through the nation of Israel. para que el Mesías venga a través de la nación And de then in Israel. some aspects they failed, Y en algunos aspectos ellos fallaron. and then the Gentiles now are implanted into the tree of Israel. Y ahora los gentiles fueron introducidos al árbol de Israel. And that's the church age. Y esa es la era de la You iglesia. know, but Israel as a nation failed, rejecting the Messiah. Pero Israel como una nación falló cuando no recibieron al Mesías. But the callings and the calling and the gifts of God are without God changing His mind. Pero los dones y el llamado del Señor son así igual porque Dios no cambia su mente. And God is going to restore the nation of Israel Y Dios va a restaurar la nación de in Israel the time of the millennium. en el tiempo del milenio. That's exactly what we taught in Joel. Y eso es exactamente lo que enseñamos en Joel. And whatever happens in Jonah's personal life, Y no importa lo que pasa en su vida personal de it's Jonás, like, I don't change my calling for you. Dios dice que no cambia su llamado para ti. I don't change my calling. No cambio mi llamado. So Jonah goes to Nineveh, Entonces Jonás va a Nínive and in verse 4, he began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. y comenzó Thrown. en 3:4 y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. So he didn't really, he just pronounced judgment. Entonces él solo dijo, les decía del juicio. So the people of Nineveh believed God. Entonces la gente de Nínive creó a Dios. He's like, what is God looking for? He's looking for faith. ¿Y qué está buscando Dios? Dios está buscando la fe. Like to be saved by grace through faith. Para que seamos salvos por gracia a través de fe. And it's like, we see a nation Y vemos una nación in an unbelievable condition, en una manera increíble. and God says, I want you to believe. Y Dios dice, yo quiero que tú They were in me such a creas. bad shape. Estaba en una posición muy mala. That the prophet said, I'm not going there. Oh, Y el profeta dijo, yo no voy a oh. ir. No. It's horrible. It's a bad place. Es horrible y es un lugar It malo. was. And God said, I want you to believe. Pero Dios dijo, yo quiero que tú the creas. nations. And many times I would just come up to a person, but it's like, to share the gospel. It's like,
He looks like his sin. He smells like his sin. He speaks like, I don't know if I like that guy, but God says, here is your mission field. Y muchas veces Dios dice, háblale a esta persona de Dios. Y tú dices, ay, pero es que huele a pecado y se ve como pecado y no le queremos hablar. Pero esa es la misión que Dios tiene para nosotros. So we don't want to be self-righteous. Y no queremos ser autojustificados. Like we are better than they are. Que yo soy mejor que Oh, él. look at how bad he is. Ay, y ve qué malo es él. God is like, well, don't act like you were not saved by grace. Y Dios dice, no actúes como si no fueras salvado por gracia. You know, you start sounding, you sound like you could be saved by your own goodness. Come on, get over O sea, yourself. suenas como si tú fueras salvo porque tú eres bueno, pero You know what kind No. of place Corinth was? ¿saben qué tipo de lugar era Corinto? You know what kind of place Ephesus was? Y el lugar de Éfeso. And Paul is like, I am a Gentile to the, I am an apostle to the Gentiles, to the nations. Y I'm Pablo going dice, there. yo soy un apóstol a los gentiles. I don't care, I'm going there. Ya, y yo voy a ir, no me importa, voy a And ir. even the Greeks said, Y hasta los griegos like, dijeron it's not for everybody to go to Corinth. It's like que no cualquier persona puede ir a Corinto. Es malo, es muy malo, es inmoral, it's just unbelievably immoral. No tiene morales. And Paul said, like, I came here in fear and much trembling and in weakness. Y But I Pablo came. dijo que yo vine con miedo y estaba temblando, But I came because God told me. pero yo fui porque Dios me dijo. So Jonah proclaims his message, Entonces Jonás proclama su and mensaje the people believe y la gente lo cree. because God created that nation and He loves them, Porque Dios creó esa nación y Él los ama. and they are not their sin. Y ellos no son su And pecado. God has a plan for that nation. Y Dios tiene un plan para esa nación. He wants that nation in the millennial kingdom. Él quiere a esa nación en el reino del He milenio. will have Assyrians in heaven. Él va a tener a gente de Asiria en el cielo. Revelations 5. En Apocalipsis Out of 5. every tongue, every tribe, every nation. De cada there will be nación, cada tribu y cada nación. tongue and nation hay lengua y nación. worshiping the Messiah. Van a adorar al Mesías. And so they get saved. Y entonces ellos se salvan. Verse 5, the people of Nineveh believed God. Y en verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. That's like, yes, they did. Y Dios dijo, sí, lo creyeron. And in that sense, it's Jesus said, Y Jesús dijo, when the Israelites rejected him cuando los israelitas lo rechazaron, in Matthew 12, en Mateo 12, that's the chapter, again, like a key chapter. That's when Israel rejected the Messiah. ese es un capítulo importante cuando Israel rechazó al Mesías. In verse 38 to 41, En verso 38 al 41, you know, he says like the Assyrians will rise up in judgment against this nation que Asiria se va a levantar en This juicio generation. sobre esa nación, because they repented at the preaching of Jonah. porque ellos se arrepintieron cuando Jonás les predicó. And now somebody greater is here than Jonah, and they didn't repent. Somebody greater than Jonah is here, Jesus himself. Y ahora alguien más grande que Jonás está ahí y ellos se van a arrepentir. You know, and so individually, many of them didn't believe in Jesus, and as a nation, they rejected the Messiah. Individualmente mucha gente no creyeron en Jesús y como una nación entera rechazaron a Jesús. Okay, so but they believed this time. Pero ellos creen que esta vez, 100 years later will come Nahum, 100 años después va a venir Nahum and that time the Assyrians, that generation, will not believe. y en ese tiempo cuando viene Nahum la gente de Asiria no va a creer. But you know what is their responsibility is that to believe, and they did. In Pero Jonah. aquí en Jonás su responsabilidad es que ellos tienen que creer y ellos sí lo hicieron. So they repented. Entonces se arrepintieron, They were fasting, empezaron a ayunar and and they turned from their evil ways in verse 10. y en verso 10
se fueron de lo mal que estaban haciendo. And in chapter 4, verse 1, this is interesting. Y en capítulo 4, verso 1, esto es But interesante. it displeased Jonah Pero Jonás se and apesadumbró exceedingly, and he became angry. en extremo y se enojó. He became angry. Se enojó. Oh, I don't like that these guys got, they repented, they believed in God, and now they will be saved. I Ay, don't like no it. me gusta que ellos creyeron, se arrepintieron y ahora creen en They Dios. are No me gusta. so bad. They should receive what they deserve. Ellos son tan malos, ellos deberían recibir lo que se merecen. And they deserve judgment. Y ellos merecen el juicio. And now they repented. Y I ahora can't están believe it. arrepentidos. Ay, no lo puedo creer. And it says in verse 2, so he prayed to the Lord and said, "Oh Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger, abundant in loving kindness, one who relents from doing harm." Y en verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? When Por I- eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Like where I was here, the reason where I fled the presence of, I tried to go the opposite direction. Cuando yo estaba aquí, la razón porque yo quería ir del otro lado contrario, I didn't want them to get saved. yo no quería que ellos se Because I salvaran, know that you are long suffering and gracious. porque yo sé que tú eres misericordioso. Like maybe a preacher who in his heart doesn't agree with the finished work of Christ. Tal vez un predicador en su corazón no, no, Doesn't, doesn't agree with the finished work. no está en acuerdo con So la obra he's- consumada. So he's, preaching law. Entonces él está predicando la ley. He's into the legalistic thing. Está en las cosas legalistas. And when he sees somebody like enjoying his freedom in Christ, Y cuando él ve a alguien que está gozándose en worshiping Jesus, su libertad en Cristo y está alabando a growing in the Jesús, knowledge of Christ, que está creciendo en el conocimiento the de face is Cristo shining, y su cara está brillando, they have to come up like, y tienen que venir y decir, I don't know about your haircut. ay, no sé de tu pelo. They have to find something. Y tienen que encontrar algo. And it's from hell. Y It's es del from the pit of infierno. hell. Es- It is a preacher who doesn't agree with the finished work of Christ. Y ese es un predicador que no está de acuerdo con Or la obra any of consumada de any Cristo. Christian. O cualquier cristiano. Oh, I don't like that he enjoys his faith in Jesus. No me gusta que él enseñe su fe I en, have to Cristo, give en him a little Jesús. bit of a hard time Le here. tengo que dar un tiempo I have to- difícil. yeah, I have to do something here, like something must be like corrected Y here. tengo que corregir algo. Over yourself, whatever. Get over yourself. I don't know. So, No sé cómo So- decir eso, perdón. so Jonah is depressed because God is gracious. Entonces Jonás se deprime porque Dios es tan misericordioso. It's like God is gracious. Dios es misericordioso. So God is like, is it right for you to be angry? In verse 4. Y en verso 4 Dios dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? You act like you created the world and all these people and all these nations. Tú estás actuando como tú creaste la tierra y toda esta gente y estas naciones, Like something is not right with como you. algo no está bien en ti. So in verse 6, the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah, that it might be shade for his head to deliver him from his misery. So Jonah was very grateful for the plant. Y en verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. In the Greek, in the Hebrew, Jonah was very grateful for the plant. En hebreo, Jonás estaba muy agradecido por esta He planta. rejoiced with great rejoicing Él se regocijó con un gran regocijo for a stinking plant.
por una plantita. Great joy. Yeah! Look at the plant. ¡Miren la Yeah! planta! Por la sombra. I hope these sinking Assyrians are gonna die soon. I mean, Pero I'm yo like, espero que estos asirianos se mueran pronto. it's like, are you like, Como are you que like, would you with great rejoicing? Yeah, your plant, yes. And then look at all these people. y se está regocijando por, ay, sus plantitas, pero toda esta Yeah. gente. And like God has a heart for those people. Y Dios tiene un corazón para esa And you gente. have a heart for the plant. Y tú tienes un corazón por la And you planta. are the prophet of God. Y tú eres el profeta de It's like Dios. Jonah, you are like, Como Jonás. you know, wow. Wow. Impressive. Me And impresiona. God is speaking to him. Y in Dios verse le está 11. hablando en verso 11. You know, there is a city and there is 120,000 people. Y hay una ciudad y hay 120,000 gente ahí. And they are precious to me. Y ellos son preciosos a You mí. know, and you need to learn my heart toward those people. Y tú tienes que aprender mi corazón hacia esa And gente. the same way Jesus sent us to the nations. Y de la misma manera Jesús nos mandó a las and he said, like, naciones. all authority has been given unto me in heaven and on the earth. Y dice que toda la autoridad nos es dado en el cielo y en I en am la the tierra. creator. Yo soy el creador. Colossians 1:16. Colosenses And 1:16. I am the one sending you. Yo soy el que te estoy You mandando. have the finished work. I am Y tienes la obra merciful. consumada y soy I am misericordioso. merciful. That speaks of atonement. The blood is on the mercy seat in heaven. Que la sangre está en el trono de misericordia en el cielo, Yeah, propitiatorio. Yeah. el propiciatorio. And I am gracious. Y yo soy misericordioso. And I don't want to give people what they deserve. Y yo no quiero dar a la gente lo que se I want merecen. them to believe. Yo quiero que ellos I want crean. them to get to know me. Yo quiero que ellos me That's my conozcan. plan. Ese es mi plan. For you personally to grow in my knowledge Para que tú personalmente crezcas en mi and for the conocimiento nation's salvation. y para que las naciones se This salven. is the plan of Este es el God plan de Dios. for us also. Como para nosotros también. Amen. Amén. Amen. So this is Jonah. Entonces este es Jonás. And for next class, please read the book of Amos and Hosea. Y para la siguiente clase, por favor, lean Amos y Good. Oseas. Is there any other announcement? No. Okay. Very good attention. Gracias por su atención. There is the paper. You can sign it. Ahí está la lista que pueden firmar. God bless you. Que Dios les bendiga. Enjoy the new chapel. Talk with each other. Disfruten el salón nuevo. Thank you, Platiquen Jesus. uno con otros. Gracias a Jesús.